হরিনাথ বদন অঘরে নিরঞ্জন ভূষণ দেব মন বহিলারে হরিনাথଙ୍କର ବଦନ ନିରଞ୍ଜନ କଲଙ୍କର ଓଠର ଚଳନ ଏବଂ ଏଇ ମାଟିର ସୁଦୂରରେ ବୋଧେ ରୁବସଳଙ୍ଗୀ ଏ ପାଖେ ପଞ୍ଚୁମାଳ ଜନ୍ମ ହେବା ରୁବସଳଙ୍ଗୀ ଅବନ୍ତାଲ ଆଧାରାୟକ ମାନଙ୍କର ରସିଜ୍ଞା ଭାବ କ'ଣ ଥିଲା ନାରୀର ଉପବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଗାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା ଅଙ୍ଗେ ବଙ୍ଗେ ରେ ଦେଖିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଦୋଷା ଚରଣ ଘଷା ପଥରକୁ ନହିବେ ଯେ ସମସରୀ ଆନ ନାରୀ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର କୁସୁମ ଏ ଯେ ଗଗନର ତାରା ଆନ ନାରୀ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ତକିରି ଏ ଯେ ମନ୍ଦାକିରି ଧାରା କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା অনেক ঘাত প্রতিঘাত অনেক বাধা বন্ধন আমমানଙ୍କ ଆଗରେ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଛି ସବୁ ସେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସବୁ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ବ୍ରହ୍ମ ବଳିଆର ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି କେବଳ ତାଙ୍କର କରୁଣାରୁ ମୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ରବି ପାତ୍ର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ସେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଜି ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ ନୀଳାଦ୍ର ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟରେ ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନସ୍ତଂ ସଲଳଙ୍କାର ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଜାଗ୍ରଜନଂ ଭଦ୍ରାୟା ବାମ ଭାଗେ ରଥ ଚରଣ ଯୁକ୍ତଂ ବ୍ରହ୍ମ ରୁଦ୍ରାଙ୍ଗଂ ବନ୍ଦେ ଦେବାନାଂ ସାରମିଷ ସୁଲନ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣଂ ପ୍ରଭୁ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଆପଣମାନେ ଆପଣ ସୌଦ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଟିକେ କ୍ଷମା ଦେବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଅପମାନ ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣ ସଂଗଠନରେ ସବୁବେଳେ ରହିଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାୟକ ଆହ୍ଲାଦ ବେଦବିତ୍ ପରମ ସମ୍ମାନନୀୟ ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଚଟ୍ଟରାୟ ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଆଗ୍ରହ ରଖି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବେ ओम सन्न मित्र संवर्ण सन्न भवतोद्यमा सन्न इंद्र बृहस्पति सन्न विष्णु रुद्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते गायत्री वक्रम ब्रह्मासे तमेव पुत्रकं ब्रह्मवदिष्यामि वदिष्यामि वदिष्यामि ब्रह्मावतु तदत्तावतु अवतु मां अवतु भक्तार ओम शांति 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 ते भगवान को प्रत्येक करते रघुनाथ माटी द्वितीय पंचायत आमर महंत जी आमर समस्त मार्गदर्शक आपण मान प्रथम कही जो दिन ये कार्यकारी कमिटी बैठक है प्रतिदिन सत्य पक्ष ना उठी से उठा मुझे जन निर्भीक ओडिशा प्रति जन बाजी था तेणु आपको अनुरोध करी रघुनाथ माटी तथा आम पवित्र पात्र अंजन जेना सुभाष बाबू एमान उद्यम रवि बाबू मो पाखे सब बड़े अच्छा ये उत्साहित कर श्री जगन्नाथ कला महासंघ आज आपण पाखे आज अधिवास आहरी 5 दिन 2 दिन अच्छी श्री जगन्नाथ कलाकार महासंघ तापर आपण मान 11 तारिख हम माँ उत्कल भारती ताला गायिका कलाकार परिषद ताकर 6 दिन आपण मान 5 दिन देखिए कविता कहवा बाहुल्य ओम सब एबे मो जनक पाखे क्षमा चाहिए से आमर परम सम्माननीय अतिथि आमर पृष्ठपोषक आमर अन्नदाता से व्यस्तबहुल जीवनचर्या भितर निश्चित मुझे जानूची अन्यत्र निश्चित भाव कम अच्छी से कम भितर जमा बाधक है आग्रह रखी माननीय सुभाष चंद्र पात्र महोदय पाखे से अभिव्यक्ति रखिए कहते कही सारा चलिए इच्छा आम किए जय जगन्नाथ
आज आम रघुनाथपुर माटी निश्चित भाव धन्य होते सबू सम्मानीय पूज्यस्पद अतिथि मान निश्चित भाव ये जो कार्यक्रम गोटे आध्यात्मिक वातावरण सृष्टि करटी अवसर ये कहबी आमर बड़ भाई प्रद्युम्न भाई अच्छा समस्ते निश्चित आशा करवा बहुत किसी शुणा महंत महाराज अच्छा सुरेंद्र बड़ भाई अच्छा बड़ भाई एवं रफाई अच्छा निरंजन बाबू अच्छा मंच परिचालना करथुवा बड़ भाई अच्छा मो सामने सबू सुधी दर्शक एवं विज्ञ लोक मैंने अच्छा समस्त को मोर नमस्कार एवं नववर्षर शुभेच्छा। पाला लोक मानकर आग्रह न रहार कारण हूँ एक तो टीवी बसी आसला तापर सोशल मीडिया मोबाइल दिन दिन एत मनोरंजन साधन घरे हाथ में पाईगले लोक मैंने निकिमा रात देखा चाहूना लोक मानू आग्रह एवं आम पटु पाला संस्कृति प्रति आग्रह एवं आकृष्ट करने आम किसी उद्यम करवा निहाती भाव में आमको एकत्रित हो एक मन जदि किसी करवा हम ये विशेष कर धन्यवाद देवी सान भाई अंजन को से युव बयस पाला प्रति एत आग्रही ये जो कार्यक्रम कर तार श्रेय निश्चित बहुत कम कर बहुत झगड़ा कर समस्त पाखक जा मो पाख मत तेणु यदि समस्ते चेष्टा करवा निश्चित भाव आग को आसंता वर्ष को निश्चित ए पड़िया फुल हम वक्तव्य साथ धन्यवाद बंदे जहांकर अग्निवर्षी भाषण ओडिशा कायाकल्प को बेले बेले विवर्तित परिवर्तित करिबारे समर्थ हुए से जड़े महान व्यक्तित्व आज आम घर अच्छा समग्र उत्कल भूखंडर वरिष्ठ सांबादिक माननीय प्रद्युम्न कुमार शतपथी महोदय मुझे आग्रह रखी आज मंच से अभिभाषण रखी माननीय शतपथी महोदय परम पूज्य महंत महाराज आज ये कार्यक्रम सभापति सम्मान स्वाई महोदय गायक आह्लाद बहुमुखी प्रतिभादीप्त वरेण्य व्यक्तित्व पूज्य पूजा संस्कृति प्राण परम सम्मान्य सूर्याक्षुप्राय महोदय मोर दीर्घ दिन परिचित व्यक्तित्व विशेषकर ये माटीर वार्ता को यार अधिकार पाई विगत 4 दशंधि धरी जी आमको प्रेरित कर परम सम्मान्य सुत रविपात्र महोदय उपस्थित सज्जन विशेषकर रवि आज्ञा एवं गायक आह्लाद निर्देश को लंघन कर दुस्साहस तार कारण है 80 वर्षर युवक जिते कोरोना समय समस्ते टुंडी बांधि घरे बसी से पूज्य पूजा कार्यक्रम घंटा को 80 किलोमीटर बेगरे जड़े 80 वर्षीय युवक प्रतिदिन महापुरुष मान प्रतिमूर्ति प्रस्थान में उपस्थित है श्रद्धा वचनार्पण पूर्वक श्रद्धांजलि दिखती ये बोधे भारत कौन विश्व इतिहास भारत सभ्यता इतिहास विरल कहले 80 वर्ष युवक कहली बाग्मी गायक बाग्मी महाराणा को 50 वर्ष कहले आज प्रमाणित विश्वर श्रेष्ठ वैज्ञानिक माने आज ही विश्व घोषणा कर
पारिपार्श्विक विश्व पारिपार्श्विक स्थिति आधार में 80 वर्षर बार्धक्य आरंभ आज घोषित अंतर्राष्ट्रीय स्तर तेणु 80 वर्ष हेले जनकर पार्थक्य आसला एवं बयस आम जो स्वाधीनता पाइलु से 100 वर्ष पर 1922 मसीह आमर हाराहारी आयु था 22 वर्ष 1947 मसीह को आम हाराहारी आयु गला 47 वर्ष 1961 आम 12 वर्ष आज हाराहारी आयु होगा 62 वर्ष ये अनुमान करूँ मनुष्यर बयस प्रति बढ़ुଛି या पूर्व आम ओडिया माने 140 वर्ष 130 वर्ष मनुष्य गणाश भट्ट महंत थे 140 वर्ष मुझे देखी वो छात्र था समय विशेष कर आज जो या भितर गायक आदमी गोटे भल कथा कहले जे आज प्रारंभिक सभा उद्घाटन सभा मनुष्य अच्छा लोके ना मनुष्यर संख्या से आम पृथ्वी में 6702 भाषा अच्छी सबू भाषा को आम भाषा श्रेष्ठ या मु कहूनी कि गायक अल्लाह कहूँ ये कथा स्वीकार कर विश्व सारस्वत स्रष्टा विश्व पंचायत जातिसंघ कांठे जो गोटे भाषा कविता लिखा जाए से ओडिया भाषा ओडिया कवि कोटि कोटि कवि माने ये 6702 भाषा कोटि कोटि कवि अच्छा मात्र जड़े कविर कविता पृथ्वी पंचायत जातिसंघ कांठे संघाक्षर लिपिबद्ध से ओडिया कवि ओडिया भाषा प्राणी कहारक दुख प्रमित देखु देखु किबा सबू बोझी बर बसे रके पड़ी थाओ जगत उठान ये समझ आज आम बसीचे लोक कौन आसना आज आप पाला परिवेशन कले या पूर्व आसला पूर्व जड़े युवक पाला परिवेशन कर बोधे ना देवाशीष बाई केन्दुझर से गोटे मु भ्राम्यमान दूरभाष देखुए शुणुए जो बौल 1 8 बौल कौन नहीं से तीर्चक 600 वर्ष तले संत तुलसीदास से कौन लिखे समय सूची असती भुंजिब परंत सुपाति कुलबधु हब दासी साई साई बुली बिकाए बरस सुराबिका हब बसी असती माने सतीत्वर मुखा पिंधे सती नारी माने दासी हेबे जे अमृत क्षीर जे बिकुची से साई साई बुली बिकिब मात्र जे मद बिकुची से गोटे छकरे बसो निश्चय पीओ मारिकी पैसा आदाय कर राताराति कोटी कोटी हम देश को लुटिब समस्त को लुटि विजय माल्य हो समस्त संपत्ति विदेश को पर मिल कौ मान झाड़पड़ा कारागार उद्दिष्ट से आज कौटी समाज को किए नियंत्रण कर गायक युव गायक अति सुंदर भाव मुझे गणित छात्र किसी दिन 1980 मसीह अध्यापक थी मो पत्नी अध्यापिका उद्भिद विज्ञान मुझे गणित विभाग अध्यापक आम पाखे 5 गुणर 3 15 सबू काल मात्र 5 गुणर 3 राजनीति पाखे कौन केतबे 25 हम केतबे 30 हम केतबे 40 हम केतबे 100 हम आज स्थिति आज प्राण स्थिति गाय पाला जाए कहले मुझे बाबा बलिया राष्ट्र निग्र उत्कल पाला गाय समय अति भाव मुझे जिते बेले दुर्भाग्य से ओडिया जातिर से विभाजन आस तार किस्किटिया कंपानी फायदा नहीं उत्कल जननी अंग छेदन कर गोटे हाथ को काटी मांद्राज को पठेला कोरापुट अंचल सीतापुरम आरंभ कर मंजुषा टिकिरी विजयनगर पर्यटन अंचल को मांद्राज को पठेला आउ गोटे हाथ काटिक
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶକୁ ମେଦିନପୁର ଅଞ୍ଚଳ ଏପଟୁ ପଠାଇଲା ଗୋଟେ ଗୋରଖା ଡିଗ୍ରୀ ବିହାରକୁ ସଳେଇକଳା ଖରସୁଆଁ ଚକ୍ରଧରପୁର ଚାରିବସା ସିଂପୁର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଆସିଲା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଳାସପୁର ଜଗତପୁର ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ରକ୍ତାକ୍ତ ଗଣ୍ଡିଟି ଉତ୍କଳ ଜନିର ଯେଉଁ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା ଆଜି ପାଲା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛି। ପାଲା ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସଂସ୍କୃତି। ଆଜି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ସଭାପତି ଅଛୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲା କିଏ? ଯେତେବେଳେ 1973 ମସିହାରେ ଚୋଳବଙ୍ଗ ଦେବ ସମୟରେ ରାମାନୁଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ହତ୍ୟା କଲେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସଂସ୍କୃତ ହବ ତାମିଲ ହବ। କେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା 1435 ମସିହା ଜୁନ ମାସ 29 ତାରିଖରେ ବିନ୍ଦୁସାଗର ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ ରାଜା ନୁହଁ ମୁଁ ରାଉତ ମୁଁ ସେବକ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ହବ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଏ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ସନ୍ଥ ଅଚ୍ୟୁତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବଳବନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯଶୋବନ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କବି ସମ୍ରାଟ ସମସ୍ତେ ଏଇମାନଙ୍କୁ କିଏ ପରିଚୟ ଦେଲା? ପାଲା ସାହିତ୍ୟ। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା କିଏ? ପାଲା ସାହିତ୍ୟ। ଆଜି ତ ପାଲା ସାହିତ୍ୟରେ ଦେବାଶିଷ ବାରିକ ଯୋଉ ବ୍ୟଙ୍ଗ ସମାଲୋଚନା ସାମାଜିକ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ମୁଁ ଗୋଟେ ଖବରକାଗଜ ସମ୍ପାଦକ ମୋର ସାମ୍ବାଦିକତା 44 ବର୍ଷ ଆମେ ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣା ବିଚିତ୍ର ଘଟଣା ବିଧାୟକ ସବୁ ବଳଦ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧି ସଚିବ ହେଲେଣି ମୋର ଆମେ ବି ଲେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦେବାଶିଷ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପରିବେଷଣରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହିଲେ ତାହା ତ ସାମାଜିକ ସୁବାର୍ତ୍ତା। ମୋର ଏଠି 2 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଲା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପାଲାର ଏତେ ସମର୍ପିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ବିଜୟ ପରିଡ଼ା ଆସିଛନ୍ତି ଯାଜପୁରରୁ ଆଉ ଜଣେ କୋରାପୁଟ ଶିମିଳିଗୁଡ଼ାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ ପାଲା ବିଦଗ୍ଧ ପାଲା ଶ୍ରୋତା କାର୍ତ୍ତିକ ପରିଡ଼ା ସେ 2 ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥପୁର ଯିବୁ ପାଲା ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବୁ। ଏଇ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ସାହିତ୍ୟକୁ ବାପି ଗାୟକ ବାପି ପାହାଡ଼ ବହୁତ ଜାଣିଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ଆମେ ପାଲାର ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଆକଳନ କରି ଆମେ ଗାଉଥିଲୁ ହରିନାଥ ବଦନ ଅଘରେ ନିରଞ୍ଜନ ଭୂଷଣ ଦେବ ମନ ବହିଲାରେ। ହରିନାଥଙ୍କର ବଦନ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କର ଓଠର ଚରଣ ଏବଂ ଏଇ ମାଟିର ସୁଦୂରରେ ବୋଧେ ରୁବସଳଙ୍ଗୀ ଏ ପାଖେ ପଞ୍ଚୁମାଳା ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଧ୍ରୁବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଅଳଙ୍କାର ପାଲା ଗାୟକ ମାନଙ୍କର ରସିକ ଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ନାରୀ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ପାଲା ଗାୟକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲା ଅଙ୍ଗେ ବଙ୍ଗେ ଦେଖିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଏ ଦୋଷା ଚରଣ ଘଷା ପଥରକୁ ନହିବେ ଯେ ସମସରି ଆନ ନାରୀ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର କୁସୁମ ଏ ଯେ ଗଗନକାରା ଆନ ନାରୀ ସିନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ତଟିରି ଏ ଯେ ମନ୍ଦାକିନି ଧାରା। କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ବର୍ଣ୍ଣନା। ପାଲା ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରିଚୟ ସଂସ୍କୃତିର ଧରୋହର ତାକୁ ପୁଣି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରି ଲୋକମାନସରେ ଜନମାନସରେ ପରିଚିତ କରିବା। ମଞ୍ଚ ନଥିଲେ ପାଲା ନାହିଁ, ପାଲା ନଥିଲେ ସଂସ୍କୃତି ନାହିଁ, ଭାଷା ପାରିବ ନାହିଁ। ଇତିହାସକୁ ପଚାରିବା ଭାଙ୍ଗିছে ମଣିଷ ପଢିছে ମଣିଷ ମଣିଷ ଲେଖିছে ମଣିଷ ଇତିହାସ। ଯାହା ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାଟ ସାଇଡ୍ ଲେଖିଛି ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ ପଢ ମଣିଷ ଠାରୁ ଯେ ଅଛି ବଡ଼ ମଣିଷ ତ ବଡ଼ ଗ୍ରନ୍ଥ ପିତା ସାରା ଦୁନିଆର କାଢ଼ିବ ସୁନାର ପାହିଲା ହୀରାବତୀ ଆଣିছে ମଣିଷ ଦେହରେ ଆକିଛି ପଥର କାଢ଼ିଛି ବହିରା ଚୁରି ବାହାର ବ୍ୟବହାର ମଣିଷକୁ ଥରେ ପଢ ପଢ। ମଣିଷ ପ୍ରକୃତରେ ଗାୟକ ବାପି ମହାରାଣା ମହୋଦୟ ଅନେକ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ।
उत्पादन जय अधिकरू अधिक पाला देखिबा पई आमो चैनल सब्सक्राइब करंतु।